बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैविश मुमताज़ बेग। नो डाउट गिलगित बल्तिस्तान इज़ द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान। और जब हम गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं तो यकीनन हुंज़ा जो है वो सर फहरिस्त आता है। और नाज़रीन, आज जब हम हुंज़ा की बात करते हैं तो हुंज़ा में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कि हुंज़ा की पहचान है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है, जिन्होंने हुंज़ा के लिए भी बहुत कुछ करना चाहा, बहुत कुछ किया, कुछ खामियां कुछ खूबियां भी रही होंगी, और गिलगित बल्तिस्तान को भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुंज़ा हाउस इस्लामाबाद में, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है रानी ऑफ हुंज़ा, रानी अतीक़ा गज़नफ़र साहिबा, जिनसे आज हम बात करेंगे इनकी अपनी लाइफ जर्नी के हवाले से, कैसे जो है वो इन्होंने अपना बचपन गुजारा, और इसके अलावा कैसे पॉलिटिक्स में आई, और रानी ऑफ हुंज़ा कैसे बनी, इस हवाले से हम बात करेंगे। यकीनन रानी साहिबा ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रोल्स भी प्ले किए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं, एक बेहतरीन बेटी, एक बीवी, एक माँ, और जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, एक कामयाब पॉलिटिशियन। तो इन तमाम मामलात को कैसे फ़ेस किया, कैसे हैंडल किया, हर्डल्स प्रॉब्लम्स को कैसे पार किया, इन्हीं से हम जानेंगे इनकी ज़ुबानी। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप भी ठीक होंगी, खुश होंगी। फाइन। रानी साहिबा, बताइएगा कि बचपन कहाँ गुजरा, कैसे माहौल में गुजरा, और कैसे जो है वो चीज़ें बनी। मेरी पैदाइश लाहौर में हुई और वहाँ पर ही मैं बड़ी, वहाँ पर ही मैंने पढ़ा लिखा। मेरा स्कूलिंग जो हुआ वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर से। उस वक़्त वो स्कूल जो था वो नन्स चलाती थी, आयरिश नन्स से। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी के डिसिप्लिन सीखा, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। और स्कूल का वक्त मेरा, बिसाइड्स बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स एज वेल। तो मैं नेट बॉल हमारे स्कूल में होता था, उसकी मैं कैप्टन भी होती थी। फिर कॉलेज की जर्नी शुरू हुई, जो मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन, जो अभी लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया है, उससे मैंने अपना बैचलर्स किया। उसमें मैं डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, और उधर मैं टेनिस खेलती थी। मेरा जो अपना स्पोर्ट्स का एक जो मेरा था, एक मेरी पसंदीदा चीज़ जो थी स्पोर्ट्स। तो इसी तरह करते करते फिर बैचलर्स किया, वो मैंने न्यू कैंपस से बैचलर्स किया। बस ये ज़िंदगी है। और जहाँ तक मेरी फैमिली का ताल्लुक़ है तो हम 6 बहनें और 4 भाई, और हम बहनों को हमारे वालिद साहब ने, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी हमें दी, जिसमें दीन दुनिया दोनों थे। और उन्होंने हमें ज़िंदगी की कोई ऐसी आसाइश नहीं है जो मैं कहूँ कि उन्होंने हमें मुहैया नहीं की। तो उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और उनका जो प्यार हमें नसीब हुआ, वो माँ का प्यार तो अपनी जगह होता है, लेकिन एक बेटी के लिए बाप का प्यार जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, बहुत मायने रखता है। तो उसमें मतलब हमारी जो ज़िंदगी की बुनियाद पड़ी, वो बाप की एक अच्छी जो उनकी ट्रेनिंग थी हमारे लिए, वो थी। चलें, सही मीन्स के एक सपोर्टिव फैमिली आपकी रही है, और वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंकरेजमेंट मिली। तो मुझे रानी साहिबा ये बताइएगा, लाहौर की एक आम सी लड़की रानी ऑफ हुंज़ा कैसे बन गई? खैर, आम और ख़ास को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, ये एक अलग बात है। कौन आम और कौन ख़ास, तो ये तो अल्लाह की नज़र में आम और ख़ास होते हैं। जब आपकी किस्मत जहाँ लिखी होती है, जहाँ आपने जाना होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मेरी किस्मत शायद अल्लाह ताला ने हुंज़ा के लिए पहाड़ों में लिखी थी, तो मैं वहाँ पहुँच गई, जैसे भी पहुँच गई। मीर साहब मेरे क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वो एक बुनियाद बनी मेरी वहाँ जाने की। तो मैं ये समझती हूँ कि खुदा अल्लाह ताला के फ़ैसले जो होते हैं वो हम उस वक़्त नहीं समझते। उस वक़्त हम कहते हैं ना जी, उसकी शादी उधर होगी, उसकी शादी उधर हो गई, लेकिन उसमें एक मकसद होता है अल्लाह का। तो शायद मुझे लाहौर से शुमाली इलाका जात में जाना पड़ा, हुंज़ा जाना पड़ा, तो उसमें भी एक
मसलिहत ज़रूर कोई मसलहत थी। आपकी लव मैरिज रही? आप कह लें मतलब लव मैरिज उस तरह आज कल की तरह की लव मैरिज तो नहीं थी। ठीक है, हम क्लास फेलो ज़रूर थे, लेकिन उस वक़्त के जो हमारे वैल्यूज़ थे वो ज़रा डिफरेंट थे। तो पसंद ज़रूर हम करते थे एक दूसरे को, लेकिन माँ बाप की उस रज़ामंदी के साथ, जी रज़ामंदी, वो कोई हमारा कोई अफेयर उस तरीके से नहीं था। पसंद किया, माँ बाप आए और एक मसला तो रानी साहिबा फिर चूँकि लाहौर की पली बड़ी आप और वो सारा एक इन्वायरमेंट आपने देखा पंजाब का भी, तो उस वक्त जो है शुमाली इलाका जात को फिर आपने किस तरीके से देखा, क्या सिचुएशन थी उस वक्त? देखिए, जब मैं शुमाली इलाका जात पहुंची तो एक दूसरी दुनिया थी। बेशक लाहौर एक और जगह है और गिलगित बल्तिस्तान एक और जगह है। वहाँ के लोगों का माहौल, वहाँ पे उनकी अपनी जो भी आप कह लें वैल्यूज़, उनके तौर तरीके हमारे से वो मुख्तलिफ भी हैं और मिलते जुलते भी हैं। उधर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा पुरअमन इलाका था, लेकिन उस पुरअमन इलाके में बहुत सारी कमियां थीं। ठीक है, जैसे बच्चियों को मैंने देखा कोई स्कूल नहीं पढ़ता था। सही। और कोई उनमें शौक़ था लेकिन पढ़ने का उनको मौका नहीं मिल पाता था। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं थी। चाइल्ड मैरिज का रिवाज भी था। एक शादी तो मैंने ख़ुद भी अटेंड की थी, जो कि एक 6-7 साल की बच्ची थी और 10-11 साल का बेटा था। तो इन चीज़ों ने जो है वो दिमाग में शुरू से ही एक ख्यालात डाले कि हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। फिर रानी साहिबा सियासत में कैसे आई और आते साथ ही किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक़्त एक मीरी निज़ाम बरकरार था। ठीक है, मीरी निज़ाम ख़त्म हुआ 1974 सितंबर में, और मेरे जो फादर इन लॉ थे मीर मोहम्मद जमाल ख़ान, खिलाल पाकिस्तान भी उनके पास था और मेजर जनरल का भी उनके पास था। तो उस वक़्त तक तो हम बेफिक्री की एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि वो हमारे बड़े थे। एक मीर था, वो अपना कारोबार चलाते थे। कारोबार से मुराद कि अपना रोज़मर्रा की जो उनकी वो थी एक्टिविटीज़ थी वो चला रहे थे। और उस वक़्त मीर साहब गज़नफ़र अली ख़ान जो थे, ये भुट्टो साहब ने इनको फ़ॉरेन ऑफिस में लिया हुआ था लेटर एंट्रेंस के तौर पे। तो वो उस वक़्त तक तो हम ठीक थे, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई 18 मार्च 1976 में, तो फिर बड़ा बेटा होने की हैसियत से बहुत सारी ज़िम्मेवारियां हमारे पे आ गई। तो मीर साहब को अपना फ़ॉरेन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, मतलब उन्होंने रिज़ाइन किया और हम वापस हुंज़ा पहुँचे। और उस वक़्त से शुरू हुआ ये सारी जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ी। उससे पहले भी जब हमारी स्टेट ख़त्म हुई थी तो लोगों में एक बहुत हलचल मच गई थी। तो सारे के सारे लोग हमारे घर में उधर जमा हो गए थे पेरिस में, और उनको अच्छा नहीं लगा था। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी कि उस वक़्त जो पीटीवी ने रिकॉर्डिंग की थी कि इतने लोग वो आए थे जमाल ख़ान को वेलकम करने के लिए और अपना एक गवर्नमेंट को अपनी एंगर शो करने के लिए। सही। तो वो पीटीवी पे ये दिखाया गया कि जी ये तो खुशी में लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन के लिए गए हैं। वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए थे, वो अपना एक एहतजाज के तौर पर आए थे कि वो हुकूमत को दिखाने के लिए कि हम आज भी मीर जमाल ख़ान के साथ हैं। तो वो मेरी आप सियासत की बुनियाद उस वक़्त से आप समझें कि उस वक़्त मैंने क्या देखा, लोगों का रद्द अमल क्या था, मीर जमाल ख़ान का रद्द अमल क्या था, उन्होंने कैसे लोगों को संभाला, क्या किया। तो वो इस तरह एक ज़िंदगी शुरू हुई। फिर 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद फिर ज़िम्मेवारियाँ जो थीं वो ख़ुद ब खुद आपके ऊपर कंधों पे बड़ा बेटा होने की हैसियत से गज़नफ़र अली ख़ान को, तो उसमें मैंने भरपूर हिस्सा लिया। एक मतलब साथ हम मिलकर हमने एक सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और फिर आप ये पूछना चाहेंगे कि जी हम कैसे इलेक्शंस में आए।
اپس اینڈ ڈاؤنس کیا فیس کیا آپ نے رانی صاحبہ، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے تھے، مطلب بڑے لیول کے آپ بولیں کہ کچھ مشکلات، کچھ خطرے فیس کیے؟ ہاں جی، وہ دیکھیں نا، شروع میں کچھ لوگوں نے بہت مجھے ویلکم بھی کیا تھا، کچھ لوگوں کو تھا کہ بھی ایک اجنبی خاتون ہے، یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، کیسے سنبھالیں گی چیزوں کو اور ہم پہ کیسے حکومت، زبان کا بھی مسئلہ ہوگا، فلانا ہوگا، لیکن وہ کچھ زیادہ دیر چیزیں نہیں مجھے برداشت کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہنزا میں کوئی پردہ سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے ملنے کے لیے آتے تھے، میری بات سنتے تھے، مجھے سمجھتے تھے، تو ایک وہ بھی میری جہاں پر مجھے کچھ مشکلات نظر آتی تھیں تو وہاں پر مجھے ایک کچھ آسانیاں بھی تھیں، مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی تھیں مجھے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ آپ کا یہ تمام پولیٹکس کے معاملات، ایک طرف گھر، بچوں کی دیکھ بھال، پھر غضنفر صاحب کے ساتھ چونکہ باہر کے معاملات بھی دیکھنا، تو گھر کے معاملات بھی جو ہے وہ بھی آپ نے بخوبی اچھے انداز میں سر انجام دیے، تو ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیسے کیا؟ الحمدللہ، وہ انسان ہینڈل کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو آپ کے پاس بہانے بہت ہیں، بہانے بہت ہیں، تو وہ بس شکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک اچھی ماں بھی بن گئی، ایک اچھی بیوی بھی بنی، ایک اچھی بہو بھی بنی، ٹھیک ہے، ایک اچھی بہو بھی میں بنی، یہ میں آپ کو دل سے کہتی ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی، اگر آپ چاہیں تو چیزیں آسان ہیں، آپ نہیں چاہیں تو اب بہت سارے اس کے وہ صحیح۔ تو رانی صاحبہ، کوئی ریگریٹ رہا آپ کے نزدیک؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی پروفیشنل یا پرسنل لائف میں کوئی ریگریٹ رہا آپ کا؟ نہیں، ناٹ ایز سچ، لیکن چھوٹی موٹی باتیں تو فیملیز میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بات نہیں تھی کہ کسی نے مجھے کچھ ایسی بات کہی ہو، یا مجھے کوئی، I was part of the family and especially I was very close to my father-in-law میر محمد جمال خان and of course to my mother-in-law also۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مرد کا نظر ایک اور ہوتی ہے، عورت کی نظر ایک اور ہوتی ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں نظر آیا۔ میری فیملی جو تھی they had accepted me، کیونکہ وہ خود میرے گھر آئے تھے، میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگا تھا، اور ہماری شادی ہوئی تھی۔ صحیح، دیٹس گریٹ۔ رانی صاحبہ، گلگت بلتستان کی سیاست میں رانی عتیقہ غضنفر کا بہت بڑا نام ہے، یقیناً بہت بڑا مقام بھی ہے، تو جو آپ نے یہ جگہ بنائی ہے اپنی، تو اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ کس کی جو آپ کو سپورٹ ملی ہے، یا سب سے زیادہ سپورٹ کس کی رہی ہے؟ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ سپورٹ بھی آپ نے خود کریٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی آپ کے لیے سپورٹ خود نہیں بنتا ہے۔ تو میں ایک ویژن کے ساتھ جب وہاں پر گئی تو ایک ویژن میری خود بخود پیدا ہوئی۔ میں نے اس علاقے کو ایک اپنی نظر سے دیکھا، اور اس کو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ایک پوٹینشل ہے۔ ہنزا سے ہی میں شروع کروں گی کہ ہنزا میں نے ایک بہت پوٹینشل دیکھا، اور میں نے پھر جب میں یہ حالات دیکھتی تھی، کوئی کہتا تھا جی ہمارے حقوق نہیں ہیں، کوئی کہتا تھا جی یہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ کمیونسٹ بن گئے ہیں، یہ کراچی جا کے کمیونسٹ ہو جاتے ہیں، فلانا ہو جاتا ہے، یہ پھر واپس آتے ہیں تو یہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتے ہیں، فلانا ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں، اٹ واز آن مائی مائنڈ، تو میں نے یہ سوچا کہ ان چیزوں کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں، اور اس یوتھ کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور آپ نے کیا اس میں، اور میں نے کیا، کامیابی بھی ملی، اور اللہ نے کامیابی بھی دی۔ چلیں ٹھیک ہے رانی صاحبہ، ان دی اینڈ آف پروگرام یہ بتائیے گا، ہول جو آپ کی جرنی ہے، کیا سبق آپ نے حاصل کیا، اور ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ارادے پکے ہیں تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا زمانہ تھا، ہماری مشکلات اپنے زمانے کی تھیں، ٹھیک ہے۔ آج کا زمانہ ہے، ان کی مشکلات اپنی ہیں، یہ آسانیوں کے ساتھ ان کی بھی بہت مشکلات ہیں، لیکن انہوں نے پازیٹیو چلنا ہے، اور ہم بھی پازیٹیو چل کر یہاں تک پہنچے۔ ہمیں بھی بہت سارا لوگوں کی کرٹیسزم ہونا پڑا۔ دیکھیں، لوگ کہتے تھے جی آپ تو امیر ہیں، آپ ڈیموکریٹک سسٹم میں کیسے آتے ہیں، آپ ووٹ مانگنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ ہم گئے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے،
تو ہمیں کامیابی ہو گئی. صحیح صحیح صحیح. تو یہ میں ابھی یوتھ کو یہی کہوں گی کہ ابھی وہ آج کے حالات دیکھیں, گلوبلی دیکھیں, کیونکہ ابھی ہم خنزہ یا ناردرن ایریاز تک محدود نہیں ہیں, ہم نے پوری دنیا کو دیکھنا ہے. اور آج جو پڑھائی آج کل ان کو ایجوکیشن ہے بہت میل فیمیل کو, وہ پہلے نہیں تھی. سو دے نیڈ ٹو سی دا تھنگز ان اے براڈر پرسپیکٹو, اس میں دیکھ کر یہ لوگ آگے چلیں. چلے تھینک یو سو مچ رانی صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین رانی عتیقہ غضنفر صاحبہ کی جو ہول جرنی ہے شارٹس یا شارٹ میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. بہت سی باتیں ہیں جو کہ رہ بھی گئی ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو کہ مزید اس میں بات کرنے کی گنجائش ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. ایز آئی آلویز سے نتھنگ از امپاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف. اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.